हेलो डियर वेलकम 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 रिनास हैप्पी लाइफ को आज मु आपण मानकु ए टंका आ धन केमिति आपण धनवान हेबे केमिति आपण पाखु बहुत टंका आसीबो देखंतु सबुठु सहज होउची धन धन आकर्षण करिबा सबुठु सहज होउची धन रोजगार करिबा सबुठु सहज होउची आमे टंका को इनकम करिबा सबुठु सहज काहे कि गुरमा कहबे आपण तो खाली कहि दउचंती टीवी रे बसी की भिडियो रे कहि दउचंती सतरे आम पाखे तो एते लोन अच्छी एते कर्ज अच्छी एते एते कौन आम पाखे तो नाही आपन पर्सनालाइजेशन दबा पई भी पैसा नाही बस कैंसल 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 नेगेटिव कैंसल नेगेटिव कैंसल नेगेटिव कैंसल नेगेटिव बस आज मु जो आपन को बहुत वेरी 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 इम्पोर्टाट पॉइंट सब आपन को कहबा को आसीची जो थिरे धन अति सहज अति सरल उपाय आपण पाखक आसब आपको मु 100% ग्यारंटी दौची 100% ग्यारंटी नहीं 1000% ग्यारंटी दौची आपण निश्चिंत धनी हेबे निश्चिंत धनवान हेबे जदि सतरे आपण टंका चाहूचंती सतरे धनी हबा पई चाहूचंती ताले मो वीडियोटा एटा भलो से सुनंतु पॉइंट आउट करिके रखिबे मु जो जो पॉइंट आउट करिके कहिबी सेही पॉइंट आउट करिके आपण लेखिबे आ प्रत्येक दिन पालन करिवे खाली लेखिले हबनी आमे सब अभ्यास करूचु खातारे लेखि दउचु किंतु ताको प्रत्येक डेली प्रत्येक दिनचर्या रे ताको आमे पालन करिनु सेति पई आम पाखको टंका आसीबा डेली होउची टंका पई आज जेति कि आपन को पॉइंट कहबी 100% आपन को पाखो टंका आसीबो जदी मन देकी सुनिबे आ पॉइंट गुडा को मन रखिबे आ जहाँ भी टंका को नहीं कि किछि अछि लोन अच्छी कि करज अच्छी कोठी फसी जाइछि निश्चिंत 100% आपन को पाखो टंका आसीबो किंतु प्रथमे आमे करिबा कैंसल 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 जेति कि नेगेटिव ओ शब्द मु कहिछि टंका को नहीं कि ता पई कैंसल 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 आई एम सॉरी माय डियर मनी मते बुझेबा पई मते किछि कहिबा को पडिला आई एम सॉरी 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 माय डियर मनी मो प्रिय धन मो प्रिय टंका जदि भी मो पार्टी किछि बाहरी जाइछि तेबे मते क्षमा कर देबे क्षमा कर देबे क्षमा कर एथर आपण पॉइंट गुडाक मन देकी सुनंतु फास्ट हैला आमे जदि धनी हबा को चाहूचे जदि आम पाखक धन बहुत आसु बोली आमे चाहूचे ताले हमको कौन कौन करबा को पड़िबो प्रथम पॉइंट मन देकी सुनंतु प्रथम पॉइंट हैला आपण प्रथमे लिखि दियंतु जे प्रथम पॉइंट हैला आमे केबे भी मु भी मो पार्टी भी बेले बेले बाहरी जाए जे धर गोटे जने गोटे जनक नारे कहले बेले बेले मो पार्टी बाहरी जाए कौन मो टिके भद्र हवा दरकार ज्ञान थिबा दरकार कारण खाली कोन पैसा पैसा हेले कोन लोकन पाखरे खाली ज्ञान पळे आसीबो ना एमिति भी मु भी बेले बेले कहि दिए सेति पई आई एम सॉरी जदि भी केबे किछि भूल रे मो माय डियर मनी कहि देइछि तेबे आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी एमिति आमे कथा प्रसंग रे कथा कहू कहू ताले आमे भी बेले बेले आम पार्टी रो बाहरी जाई टंका कोन सबु किछि टंका कोन एमिति स्वर्ग को नब टंका टंका काहे की होउछ एमिति आमे बहुत टंका विरुद्ध रे आमे बहुत बेले बेले कथा प्रसंग रे कहि दउ सेति पई प्रथम कथा हैला आमे जदि भी आमे टंका पई किछि नेगेटिव वाक्य कहिचे कथा कहिचे ता पई आमे क्षमा मागिबा टंका को धन को माय डियर मनी बा माय डियर टंका बा मो प्रिय धन बा मो प्रिय धन लक्ष्मी माँ आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी मते क्षमा कर दियंतु जदि भी अजणांतर अज्ञानर मु किछि भूल करि देइछि किछि आडु सडु कहि देइछि तेबे मते क्षमा कर दियंतु क्षमा कर दियंतु क्षमा कर दियंतु एमिति आपण आगो किछि क्षमाटा मागी देबे तापरे फर्स्ट पॉइंट हैला आमे क्षमा मागिबा ता पछरे पुनी साइंस कोन क्षमा जो मागिले ता पछरे पुनी साइंस कोन ता पछरे साइंस हैला जे आमे ता विपरीत आमे कोनोसी दिन केबे भी आउ किछि टंका विरुद्ध रे कहिबा नाही फास्ट हैला क्षमा मागिबा टंका विरुद्ध रे किछि कथा कहिबा नाही जदि भी अज्ञान रु अजणांतर कहि देइछु ता पई क्षमा मागिबा फर्स्ट पॉइंट
द्वितीय पॉइंट आमे कहबा मो माँ प्रिय धनलक्ष्मी माँ मते बहुत सुखरे शांति रे रहिबाकू हेले मते बहुत टंका दरकार आमे मागिले हमको मिलिबो मते बहुत टंका दरकार मो प्रिय धनलक्ष्मी माँ द्वितीय नंबर है मोर टंका दरकार टंका मु चाहूची मो प्रिय धनलक्ष्मी माँ मु टंका चाहूची मो पाखक टंका आसु मु टंका कौन चाहूची भगवान पचारे तू कौन चाहूचु मु चाहूची टंका मो पाखक आसु टंका बहुत आसु बहुत सहज सरल उपाय रे मो पाखक टंका आसु मु चाहूची मो पाखक बहुत सहज सरल उपाय रे प्रचुर परिमाण रे टंका आसु मु कौन चाहूची सेटा माँ धनलक्ष्मी को कहबी द्वितीय है फास्ट है कौन जहाँ जिते बड़े कौटी कौन भूल करी क्षमा मागिबी द्वितीय है मु चाहूची कौन सेटा जनईबी मो माँ को बा यूनिवर्स को मो धनलक्ष्मी को मनी को जनईबी जे मु चाहूची धन चाहूची द्वितीय है तृतीय है मन देकी शुणु लिखंतु कागज कलम रे पॉइंट गुड़ाक लिखंतु तृतीय है आपण कौन करेंगे जहाँ भी टंका आपण पाखक आसूची मु गोटे साधारणतः गोटे 1000 टंकार आपण को एग्जांपल दउची गोटे 1000 टंका आपण पाखक आसिला फास्ट टंकारु आपण किछि टंका आपण ठाकुरंक पई रखिबे ठाकुरंक पई रखिबे ठाकुरंक पई खर्च करिवे भोग करिवे देखंतु भोग कले आपण ठाकुर खाउ ठाकुरंक नारे आमे ही खाउछु किंतु आपण टिके ठाकुरंक नारे रखिबे जदि आपण भोग करिकी निजे खावंतु काहाकू दियंतु बांटंतु सी बहुत बढ़िया नले ठाकुरंक नारे रखिबे जेतेबेले आपण जोठिकी भी जिबे ठाकुरंक जिंस घर ठाकुर घरर जिंस किनि पारिबे किंबा धर पुरी जगन्नाथ मंदिर गले आपण फेवरेट कोन को ठाकुराणी को माँ मंगला पाखक गले जोठी तांको हुंडी रे दबा कथा सेटा को दान पकई देबे किछि पैसा आगो ठाकुरंक पई रखिबे 3 नंबर पॉइंट हैला किछि किछि टंका बाहर करिकी 1000 टंका रु आगो ठाकुरंक पई रखिबे तापरे 4 नंबर पॉइंट हैला 4 नंबर पॉइंट हैला आपण किछि टंका सेथिरु 1000 टंका को डिवाइड करी कहूची मु फॉर एग्जांपल किछि टंका आपण भविष्यत पई भलो चिंता करिकी आपण ताकू जमा रखिबे सेविंग रखिबे बैंक रे भलो चिंता करिकी भलो माने मु गाड़ी किनिबी सुना हार किनिबी मु घर करिबी मु ट्रैवल बुलिया को जिबी मो पुओ को मो झियो को मो पुओ को भलो पाठ एजुकेशन भलो एजुकेशन दबा पई मु टंका रखिबी उद्देश्य कौन मेन है उद्देश्य कौन ना मो पई खर्च करी मो पिलांक पई खर्च करी बुलिया को जीबी गाड़ी किनिबी घर किनिबी सुना किनिबी सेथि पई किछि 1000 टंका किछि सेविंग करिवे बैंक रे करि परिबे घड़ी करिकी गळै परिबे किछि टंका सेविंग करिवे एई प्रोसेस कहि कि मोर बहुत झियो माने बहुत टंका इनकम करूछंती आपण माने ट्रस्ट रस विश्वास रस भरोसा रस मो कथा सुनि कि करंतु निश्चिंत आपण को टंका आसीबो आपण को पाखको तापरे आउ गोटे पॉइंट हैला कोन किछि सेविंग करिवे आउ गोटे पॉइंट हैला सेथिरो किछि टंका बाहर करिकी आपण कोन करिवे ना किछि दान करिवे दान माने माने किछि गोटे अजणा लोक को दान करिवे एमिति नाही जे घर भीतर लोकन को दान करिवे अजणा लोकन को किछि खाइबा को देबे किछि ड्रेस देबे टंका न देई पारंती किछि ड्रेस देबे किछि साड़ी देबे कि पैंट शर्ट देबे कि बही खाता किनि की देई देबे कि बही खाता किनि की देई देबे किंबा खाइबा को देई देबे किछि ना किछि अजणा लोकन को आपण किछि दान करिवे पुण्य करिवे दान करिवे तापरे सेटा गोटे गला तापरे आपण आउ जहाँ पैसा रहिला ताको डिवाइड करिवे एतिकी भागरे डिवाइड करिवे आउ जहाँ पैसा रहिला आपण निज पई खर्च करिवे निज परिवार पई खर्च करिवे खर्च करिकी सारी देबे निज पई खर्च करिवे निजर मनपसंद जिंस किनिबे निजर मनपसंद खाइबा जिंस करिवे पिल्ला घर चलेया पई जिंस किनि पारिबे आउ जहाँ पैसा रहिला निज पई निज परिवार पई खर्च करिवे आपण सेटा बुद्धिमान रो काम करिवे जदि आपण पैसा को 1000 टंका को डिवाइड करी करिवे किछि मो
ସେଭିଂ କରିବି, କିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବି, କିଛି ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ପରିବାର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, କିଛି ମୁଁ ଦାନ କରିବି। ଏମିତି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିକି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ସହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁମା କହିଦେଇଛନ୍ତି ଜବରଦସ୍ତିଆ କଲେ ହବନି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ସହ, ଖୁସିର ସହ, ଆନନ୍ଦର ସହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏତିକି ନିୟମକୁ ଆପଣ ମନ ଦେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟଙ୍କାକୁ, ଯେତେ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସୁଛି ସେଇ ସବୁ ଟଙ୍କାକୁ ଧରିକି ଯଦି କଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ଆଉ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଧନବାନ ହେବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଧନବାନ ହେବେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ପାଟିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅଫର୍ମେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଅଫର୍ମେସନ୍ ମାନେ ଭଲ ବାକ୍ୟ। ଆଉ ପାଟିରୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ବାକ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ଯେ ମୁଁ ଧନୀ, ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ମୁଁ ଧନୀ, ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ମୁଁ ଆହୁରି ଟଙ୍କା ଚାହୁଁଛି, ମୋ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ଧନୀ କରିବା ପାଇଁ, ଲକ୍ଜରିୟସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମ୍ୟାଜିକାଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆହୁରି ଟଙ୍କା ଚାହୁଁଛି। ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଧର ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୁଁ ତୋତେ ଚାହୁଁଛି, ତୁ ଆସେ ଆମେ ବସିକି ଚାହା ପିଇବା, ମୁଁ ତୋତେ ମନ ପକଉଛି, ତୁ ଆସେ ଆମେ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ଫିଲ୍ମ ଯିବା, ତାହେଲେ ସେ ସାଙ୍ଗଟା ମୋର ଖୁସି ହବନି ଯେ ଆରେ ହେ ମୋ କଥା ମନେ ପକଉଛି, ସିଏ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ତା ପାଖରେ ରହେ, ସିଏ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଫିଲ୍ମ ଯାଏ, ସିଏ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଚା ପିଏ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ସହିତ, ଧନ ସହିତ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ, ମା ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ଆପଣ ନିଜର କରିବାର ଅଛି, ଚାହିଁବାର ଅଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ମୋ ପାଖକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଚାରି ଦିଗରୁ ଆପଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଧନୀ ହବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ବହୁତ ମ୍ୟାଜିକାଲ ଲାଇଫ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ରହିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏତିକି ନିୟମ କାନୁନକୁ କରିବା, ଆଉ ଆମ ମନକୁ ବି ଶୁଦ୍ଧ କରିବା। ଟଙ୍କା ଭଲ ଉପାୟରେ କେମିତି ଆସିବ, ଆଉ ଭଲରେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ନେଇକି ଭଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି, ଦାନ କରିକି, ଦାନ ଧର୍ମ କରିକି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇକି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ରଖିକି, ଆମ ନିଜ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି, ଯଦି ଆମେ ପଇସାକୁ ଭଲସେ ତାକୁ ଇଏ କରିପାରିଲେ, ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ମା ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ, କାରଣ ଆମେ ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା କରୁଛେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ମୁଁ ବି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି ସେମାନେ ବି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏମିତି ପ୍ଲାନିଂର ସହ ଆମେ କରିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ପାଖକୁ ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଆମ ମନ ଯଦି ପରିଷ୍କାର ରହିବ, ମନ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ରହିବ, ତାହେଲେ ଟଙ୍କା ବି ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ, ଆଉ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ସାଧାରଣତଃ 1000 ଟଙ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, 100 ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ବି ଆପଣ ତାକୁ 2 ଟଙ୍କା ଲେଖାରେ ବି ଡିଭାଇଡ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଧନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ଧନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ବହୁତ ଧନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ମିଲିୟନାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସରେ ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ଭରିଯାଉ। ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ସକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟୋରି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଁ, ଧନ ପାଇଁ, ଆଉ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଧନୀ ହେବା ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ। ଆମେ ଯାହା ବି କାମ କରୁଛୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କରୁଛୁ। ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ, ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଘର କାମ କଲି ସେଟା ବି ଟଙ୍କା ପାଇଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛୁ ବି ଟଙ୍କା ପାଇଁ। ଯାହା ବି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ସବୁ ମୂଳରେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦୋକାନ କରିଛୁ, ଗୋଟେ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ କରୁଛୁ, ସିଲେଇ କରୁଛୁ, ଯାହା ବି ଆମେ କରୁଛୁ ସବୁ ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛୁ, କେମିତି ଆମର ଟଙ୍କା ପାଇଁ, ଟଙ୍କା କେମିତି ଆସିବ, ଆମେ ଭଲରେ ରହିବୁ। ତାହେଲେ ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ କାମ କରୁଛୁ, ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ଦରମା ପାଇଁ, ଟଙ୍କା ପାଇଁ, ବିଜନେସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ, ସବୁର ମୂଳରେ ହେଲା ଟଙ୍କା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି ଟଙ୍କାକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଟଙ୍କାକୁ ଆମେ
ଆଦର ଯତ୍ନ କରିବା, ଟଙ୍କାକୁ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଟଙ୍କାକୁ ଭଲ ଶବ୍ଦ କହିବା, ତାହେଲେ ଆମ ପାଖକୁ ବି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ମୋର କୌଣସି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିର, ତାହେଲେ ମୋର ନମ୍ବର ହେଲା 9108714631। ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ମେସେଜ କରିକି ମୋତେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ସେ ଟିକେ ଡେରି ହେଲେ ବି ମେସେଜ ମୁଁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର ଦେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଯିଏ ବି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଇଯାଉ ହେଇଯାଉ ହେଇଯାଉ। କାହ୍ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିଦଉ, କରିଦିଅନ୍ତୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଟଙ୍କା ଧନ ସବୁ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ମୋ ମା ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଟଙ୍କା ଧନ ଅଛି। ଯିଏ ଯଦି କିଏ ମୋ ସାହି ପଡ଼ିଶା କିଏ ଜଣେ ଯଦି ନେଇ ଆସିଲା ବହୁତ, ତାହେଲେ କେବେ ବି ସରିବନି, ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ବି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଯିଏ ଯେତେ ଧନ ନେଲେ ବି ସେ ସରିବନି, ଆହୁରି ପଳେଇ ଆସିବ, ଆହୁରି ପଳେଇ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଯାହା ପାଖରେ ଯେତେ ଧନ ଥାଉ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ବ୍ଲେସିଂସ ଦେବେ। ଆଉ ନିଜେ କେମିତି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଟଙ୍କା କେମିତି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ସେଇ କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ମୋର ଏହି ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।